Dios me lo bendiga, mis hermanos, bendiciones. God bless and blessings everyone. Es un placer, ¿verdad? Siempre estar en la casa de Dios para estar juntos, cantar, ¿verdad? Su santo nombre, adorarle a Él y oír de su palabra. It's always a great feeling to be on a Sunday gathered to praise and worship the Lord together and also to listen to His word. Estamos en el último capítulo, los últimos versículos del 13 al 20 del Primera de Juan, y ha sido de bendición como Dios nos ha hablado, ¿verdad? Por medio de estas prácticamente 9 semanas que estamos estando en la carta de Juan. So it's been a great journey as we are on our last chapter, chapter 5, verses 13 to 20. It has been a great journey to listen to God's word, to speak to our hearts as we have been hearing His word for the last 9 weeks. Si pueden abrir su Biblia, vamos a estar en Juan capítulo 5, primero de Juan capítulo 5, del versículo 13 al 20. If you have your Bibles, go ahead and open to 1 John chapter 5, verses 13 through 20. Y vamos a estar ahí en esta tarde. We're going to be there this afternoon. Vemos que Juan escribió su carta porque sabía que no bastaba con sentirnos seguros. Necesitamos estar verdaderamente seguros en nuestros días, mis hermanos. Y así como una mapa equivocada, ¿verdad? Puede perder un viajero. Una fe mal dirigida puede perder un arma. Por eso Juan termina recordándonos la verdadera certeza no es en nosotros, sino es en el Hijo de Dios. And we see that through the first letter of John here, John wrote his letter because he knew that it's not enough to feel secured or sure. We need to be secured. We need to be sure about things. And just as a wrong map can mislead a traveler, a misplaced faith can mislead a soul. That's why John finished by reminding us that true assurance is found not in us, but in the Son of God. Esta es la idea principal de esta tarde. This is the main idea of our sermon today. El creyente vive seguro porque Cristo da vida, oye, restaura y guarda. And this is the main idea for this afternoon, that the believer lives secure because Christ gives life, hears, restores, and keeps. Vamos a tener 3 puntos en este sermón. El primer punto va a ser del versículo 13 al 15, certeza en nuestra relación con Dios. El segundo punto que vamos a mirar es del 16 al 17, certeza expresada en amor por el hermano. Y después, el último punto, el del 18 al 20, doctrinal, certeza doctrinal, quien sostiene nuestra identidad. So we'll be looking at 3 points of the sermon this afternoon, which will be, the first one will be at verses 13 and 15, assurance in our relationship with God. Verses 16 through 17, we'll see the assurance expressed in love for our brothers and sisters. And then verses 18 to 20, doctrinal assurance that secures our identity. Ahora, si un mapa equivocado te puedes perder, ¿cuánto más una fe mal dirigida? Pensemos en eso. Por eso Juan empieza con lo esencial, que sepamos con certeza dónde estamos delante de Dios. So now, if a wrong map can mislead you, how much more a misplaced faith? And that's why John begins with what matters the most here. That we know with assurance where we stand with God. Vamos al versículo del 13 al 15. I'm going to be reading verses 13 through 15. Certeza en nuestra relación con Dios. Verse 13 through 15 says this. Y lo digo en español primero. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. So verse 13 through 15 says this, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. And this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. In verse 15, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Juan nos recuerda por qué Él escribió esta carta en el versículo 13. Es para que sepan que tienen vida eterna. No para que esperen tenerla, ni para que la sientan, sino para que la sepan con seguridad absoluta. You see, John reminds us why he wrote this letter. And it's right here in verse 13. That you may know you have eternal life. Not to make you hope you have it or feel it, but to know it with absolute confidence. Y para que sepan, este lenguaje de certeza no es de duda, porque vemos que hay una clara división entre lo que el mundo usa para esperanza y lo que los hijos de Dios poseen en Cristo. And this language that he used, the language of certainty, is not of doubt. And it's because we see that there is a clear division between what the world builds its hope on and what the sons and daughters of God possess in Christ. Y claro, los de afuera se sentirán excluidos. Claro que sí. Incluso los que añaden al Evangelio también ellos se van a sentir excluidos. Pero Juan está protegiendo que la pureza del Evangelio y la seguridad de la iglesia. Es decir, que si cambias el Evangelio, pierdes la seguridad. And of course, outsiders will feel excluded about this. Even those adding to the gospel, they will feel like this likewise. But John is protecting the purity of the gospel, my dear friends, and the assurance of the church. Meaning that if you change the gospel, you lose the assurance that comes with it. El mensaje de Juan es simple. Si tienes al Hijo, tienes vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. En otras palabras, o tienes al Hijo o no lo tienes. ¿Sabe por qué? Porque no hay un punto medio. ¿Es o no? You see, John's message is simple here, my dear friends. What he's saying is, if you have the Son, you have life. If you do not have the Son, you do not have life. In other words, you either have the Son or you don't. There is no in between. It's either you have Him or you don't. Por eso Juan dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él. Lo vemos en el versículo 14. Y confianza significa libertad, acceso, el corazón de un hijo que se acerca a su padre sin miedo. And that's why John, on verse 14, he continues to say that this is the confidence we have before Him. And this confidence means what? Freedom, access, the boldness of a child approaching a loving father without fear. Y nuestra confianza en la oración no depende de nuestro redimiento, emociones o madurez, hermano, sino depende de quién, de Cristo. Él es la razón por la que podemos acercarnos con seguridad delante del Padre. And our confidence in prayer is not based on performance, dear friends, or emotions or maturity. Rather, it is based on Christ. He is the reason we can come before the Father with boldness and assurance. Vemos que Juan declara dos certezas en el versículo 15, cuando seguimos. Dice que sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos lo que les hemos pedido. No porque la oración tenga poder en sí misma, mis hermanos, sino porque pedimos conforme que a su voluntad.
You see, we see that John gives two statements of certainty right on verse 15, if we continue to read. He says right here that we know he hears us, and we know we have what we ask. Not because prayer has power in itself, no, but because we pray according to who? To his will, to God's will. Y yo creo que es el punto que Juan está diciendo aquí. Si Dios oye nuestras peticiones, entonces oramos con confianza. No solo por nosotros, sino por los que están débiles, confundidos o luchando, mis hermanos. No porque rechacen al Hijo, sino porque aún están creciendo en la fe y obediencia. And I believe that this is the point that John is trying to make here, or is making here. That if God hears our prayers, then we pray with confidence. Not only for ourselves, but for those who are weak, confused, or even struggling in their faith. Not because they reject the Son, but because they are still growing in faith and obedience. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si tienes la vida, tienes acceso. Puedes acercarte a Dios con confianza, mis hermanos. No porque lo hiciste, no por lo que hiciste esta semana, sino por lo que Cristo hizo en ti. And if you have the Son, you have life. And if you have life, you have access. You can come to God with confidence. Not because of how you performed this week, but because of what Christ has accomplished in you. Tus oraciones no dependen de tus fuerzas, tu ánimo o de tu madurez espiritual, sino que depende de Dios que te escuchó primero y te recibió como hijo. Esa es tu seguridad delante del Padre. You see, your prayers do not depend on your strength, your mood, or your spiritual maturity. No, they depend on the God who first heard you and received you as his child. And that is your assurance before the Father. Y si Dios escucha tu voz, también te llama a levantar la voz por otros. La seguridad que tiene en Cristo debe convertirse en compasión por los que están luchando o debilitados en su fe. And if God hears your voice, hears your prayers, he also calls you to lift your voice for others. The assurance you have in Christ should move you to compassion for those who are struggling or are weak in their faith. Para el que aún no cree todavía, esta seguridad no se encuentra en religión o en emociones, sino que se encuentra solo en Cristo. Él es el único camino a la vida y a la verdadera confianza delante de Dios. And for those who have not yet believed, this assurance isn't found in religion or emotions. No, it is found only in Christ. He is the only way to life and true confidence before the Lord. Y si esta certeza marca nuestra relación con Dios, entonces también debe marcar cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Porque la confianza delante del Padre produce compasión por el que está en necesidad. And if this assurance shapes our relationship with God, then it must also shape how we treat our brothers and sisters. It is because confidence before the Father produces compassion for those in need. Ahora entramos al versículo 16 al 17. Certeza expresada en amor por el hermano. And we'll enter our second point on verses 16 through 17. Assurance expressed in love for our brothers and sisters. Versículo 16 y 17 dice: Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. And this is what verse 16 and 17 says. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death. There's a sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. Juan está, y me corrijo, Juan no está cambiando el tema en este momento. Él conecta la confianza en la oración del versículo 13 a 15 con el deber de interceder por el hermano que peca. La seguridad que tenemos delante de Dios se convierte en amor práctico hacia los demás. You see, John is not changing the subject right here. He actually connects our confidence in prayer that we see on verse 13 and 15 with the call to intercede for the brothers who sin. The assurance that we have before God becomes practical love towards others. Juan no está diciendo que podemos pedir cualquier cosa egoísta o cubrirla con un hágase tu voluntad, como si fuera una frase mágica. Él está hablando de valentía espiritual aquí, hermanos. Acercarnos a Dios para pedir por aquello que están luchando con el pecado. You see, John is not saying we can ask selfishly for anything that covers it with your will be done. Many of us use that as a magic phrase. We hear that. Oh, we just ask anything for ourselves and we just say, oh, let your will be done. And that's the magic word that we have to say. And that's not what he's talking about here. He is teaching spiritual boldness here. Approaching God for the sake of those who are what? Struggling with sin. El pecado que no lleva a la muerte, lo que dice el versículo 16, describe un creyente pecando, pero no rechazando a Cristo. No es rebelión final contra Dios, es debilidad espiritual que requiere gracia y restauración. You see, on verse 16, the sin not leading to death describes a believer sinning but not rejecting Christ. It is not the final rebellion against God. Rather, it is the spiritual weakness that needs grace and restoration for that person. Y cuando vemos ese pecado, no ignoramos al hermano ni lo avergonzamos. No, hermano. Sino que intercedemos por ellos. Pedimos a Dios que le dé vida, que lo levante, que restaure lo que el pecado ha debilitado. You see, and when we see that sin in that particular person, we don't ignore the brother or sister or shame them either. What we do, we intercede for them. We ask God to give him or her life, to lift them up, to restore what sin has weakened in their life. Ahora, el pecado que lleva a la muerte, ahí vemos el versículo 16 todavía, no es un error moral específico, sino es una postura de rechazar al Hijo, negar el Evangelio y endurecer el corazón. Aquí Juan distingue entre un creyente débil y un incrédulo que rebelde. And now the sin that is leading to death, right here in verse 16, is not one of a specific moral act. It's not what he's talking about. But it's a posture of rejecting who? The Son, denying the gospel, hardening the heart. And here John distinguishes a weak believer from a rebellious unbeliever. Por eso concluye, ¿verdad?, que toda injusticia es pecado, ahí en el versículo 17. Sí, hermano, el pecado es real. Sí, es serio. Pero en la familia de Dios, no todo pecado es abandono de la fe. Muchos pecados requieren intercesión, no condenación. And that's why he concludes on verse 17 that all wrongdoing is sin. You see,
Sin is real. Yes. Yes, it is serious. But in God's family, not every sin is a departure from the faith. Many sins require what? Intercession, not condemnation. Quiero darles esta ilustración. I want to give you this illustration. Cuando alguien se está ahogando, no necesita un discurso, ¿verdad que no? Sino que necesita una mano que lo levante, que lo rescate. Y así están muchos creyentes que están así, hermanos, tratando de respirar espiritualmente. Y si Dios te puso ahí, al lado de un hermano que está débil, no es para criticar desde lejos, sino es para extender la mano en oración. And here's the illustration that I just gave. That when someone is drowning, they don't need a lecture. What they need is a hand to lift them out because they are drowning. Many believers are in the same way. They're trying to breathe spiritually, but they're drowning. And if God has placed you beside a brother or sister who is weak, it is not to criticize them from afar, but to extend your hand, what? In prayer. La verdadera certeza en Cristo no te vuelve indiferente al pecado del hermano, sino que te mueve a orar por él o por ella. La certeza produce ¿qué? Compasión, no arrogancia. Nos hace orar, no murmurar contra ellos. You see, true assurance in Christ doesn't make you indifferent to your brother or sister's sin. Rather, it moves you to pray for them. Assurance produces what? Compassion, not arrogance. It makes us pray and not gossip against them. Si hoy tú eres el que está luchando, no escondas tu batalla. El camino, el mismo Cristo que te salvó también te sostiene. Él es tu abogado, tu vida y tu restauración. Escucha eso. And if you're here today and you're the one that's struggling, I want you to hear this. Don't hide your battle. The same Christ who saved you is the one who sustains you. He is your advocate. He is your life and your restoration. Y si aún no crees, Juan es claro. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar, excepto rechazarlo a Él. So ven a Cristo y Él te dará la vida. And if you yet do not believe, you're still in doubt, I want you to know that John is clear in these verses. There is no sin that God cannot forgive except rejecting Him. So come to Christ, for He has promised that He will give you eternal life. Ya vimos que estamos seguros en Cristo y que esa confianza nos mueve a amar a nuestros hermanos, aun cuando están débiles en sus pecados, llevándolos al Padre y caminando con ellos. And now we have seen that we are secured in Christ. And that this confidence leads us to love our brothers and our sisters, even when they are weak in their sins, by lifting them up to who? To the Father and walking alongside with them. Pero la única manera de vivir así, de forma constante y fiel, es teniendo que una doctrina sólida de certeza. Porque sin una identidad firme en Cristo, déjame decirte una cosa, nunca podremos amar de esa manera. But the only way to live like that constantly and faithfully in our life is by having a solid doctrine of assurance. You see, without a firm identity, we will never love in that way. Por eso Juan cierra la carta reafirmando nuestra identidad de quienes somos en Cristo. Lo que sabemos con certeza y la verdad en la que permanecemos. Esa identidad firme es lo que sostiene nuestro amor y nuestra obediencia. And that's why John now ends the letter by affirming who we are, what we know,
in the truth in which we abide. That our security or our identity is what sustains our love and our obedience. Pasemos entonces a la tercera certeza, que es la identidad que Cristo guarda y firma. So now let us move to our last, right? Our last point, which is assurance and identity that Christ has guarded and secured for us. Vamos a ir del versículo 18 y hasta el 20. We're going to be at verses 18 to 20. Certeza doctrinal que sostiene nuestra identidad. Doctrinal assurance that secures our identity. El versículo de 18 al 20 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verses 18 to 20 says, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Juan cierra la carta repitiendo 3 veces. Sabemos en el versículo 18, sabemos en el versículo 19 y sabemos en el versículo 20. No es arrogancia espiritual, es identidad espiritual, hermanos. Y lo que está diciendo es que el cristiano puede vivir en un mundo bajo el maligno porque sabe quién es, quién lo guarda y quién lo ha salvado. You see, John ends the letter by repeating, we know 3 times. We see at verse 18, we know. Verse 19, we know. Verse 20, and we know. This is not spiritual arrogance. It is spiritual identity for the believer. And what he is saying is that the believers can stand in a world under the evil one because they know who they are, who keeps them, and who saves them. Estas palabras nos muestran que donde viene nuestra seguridad, hermanos. Juan las toma una por una y nos recuerda lo que ya es verdad para todo creyente en Cristo. You see, in these words shows us where our assurance comes from. See, John takes them one by one, and he reminds us of what is already true for every believer in Christ. Versículo 18 dice que sabemos que hemos nacido de Dios y Cristo nos guarda. Eso es lo que el versículo 18 dice. And we see right there in verse 18, he says, we know we are born of God, and then he says, and Christ keeps us. Nacido de Dios no significa perfección sin pecado, mis hermanos, sino una vida que ya no está dominada por el pecado. El creyente peca, pero no vive entregado al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo que lo guarda. You see, born of God, right there in verse 18, does not mean sinless perfection, but a life no longer ruled by sin. You see, the believer still sins, but he does not live under the surrender to sin. And the reason why is because Christ himself, right there in verse 18, says that he protects him. Y Juan dice algo impresionante, que el maligno no lo toca. El enemigo puede tentar, acusar y atacar, pero no puede poseer, controlar ni destruir al que Cristo guarda.
Aleluya. Por eso leímos Romanos capítulo 8. ¿Quién nos apartará de su amor? And John says something very stunning, very amazing here. That he says right there on verse 18, he says that the evil one does not touch him. The enemy may tempt us, accuse us, and even attack us, but he cannot possess us, control us, or destroy the one that Christ possessed. That's why we read Romans chapter 8, that who can separate us from the love of God? Nothing, nada. El segundo sabemos, el segundo, ¿verdad? Certeza es que sabemos que pertenecemos a Dios, no al mundo, versículo 19. And our second assurance that he says that we know that we belong to God, on verse 19, not to the world. Juan marca un contraste radical aquí, hermanos. Somos de Dios, pero el mundo entero está que bajo el poder del maligno. No hay terreno neutral, hermano. Como lo dije anterior, no hay una tercera identidad. O perteneces a quién, a Dios, o perteneces al mundo, al sistema de este mundo. You see, John draws a radical contrast here on verse 19. He says, we are of God, but the whole world lies in the power of the evil one. See, there is no neutral ground here, my dear brothers. No third category. Either you belong to who? To God, or you belong to a fallen system or a fallen world. Y esta certeza no debe producir orgullo en nosotros, hermanos, sino humildad y vigilancia. Vivimos en un territorio del enemigo, es claro, pero no vivimos sin esperanza. You see, the certainty should not produce pride or humility in the believers. I'm sorry, should not produce pride, but should produce humility and watchfulness in the believers. You see, we live in enemy territory, and that is so true, but not without hope. Something to think about, algo que pensar, ¿verdad? No estamos sin esperanza. We are not without hope. El tercer, que es el versículo 20, la tercera certeza es, sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio ¿qué? Entendimiento. And our third assurance that John speaks of in verse 20 is that we know the Son of God came and gave us what? Understanding. La certeza final no está en nuestro conocimiento, sino en el entendimiento que Cristo ¿qué? Nos dio. Él abrió nuestros ojos para conocer a aquel que es que verdadero. Y ahora estamos unidos a Él. You see, our final assurance is not in our intellect, but in the understanding that Christ has given us. He opens our eyes to know Him who is what? True. That's what the verse says. And now we are united with Him. Y Juan termina declarando sin rodeo que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Jesús no es solo el camino y la vida eterna o a la vida eterna, sino que Él es la vida eterna. See, John ends with a bold declaration. That he says that He is the true God and eternal life. And what he's saying is that Jesus is not only the way to eternal life, no, that He is eternal life. Y termino con esta conclusión, estos pensamientos, mi hermano, para concluir esta carta. And I will give you my final thoughts just to close this letter of John. Juan termina su carta como empezó. Como él empezó, él lo termina. Recordando quién es Jesús y quiénes somos en Él. Toda esta carta apunta a una sola realidad. Que el creyente puede vivir con certeza total, porque su vida está que permaneciendo o escondida en Cristo, guardada por Cristo y asegurada por Cristo. You see, John ends his letter the same way he began, reminding us who Jesus is and who we are in Him.
The entire letter points to one reality, that the believer can live with total assurance because his life is hidden or abiding in Christ, kept by Christ, and secured by Christ. Nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, nuestros rendimientos o nuestras obediencias perfectas, sino que depende del Hijo de Dios que vino, venció, nos dio entendimiento y nos unió a Él. ¿Para qué? Para siempre. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. You see, our assurance does not depend on our strength, performance, or even perfect obedience. Rather, it depends on the Son of God who came, who overcame, who gave us understanding and united us to Himself forever and ever. He is the true God and eternal life. Esta es la invitación final. Permanecer en Él. Permanecer en la verdad. Permanecer en la luz. Permanecer en el Hijo. Porque fuera de Cristo no hay vida. Pero en Cristo hay vida eterna, seguridad eterna y esperanza eterna. And this is the final invitation. Abide in Him. Abide in the truth. Abide in the light. Abide in the Son. Because outside of Christ, there is no life. But in Christ, there is what? Eternal life, eternal security, and eternal hope. Y una vez más, si aún no crees, Jesús no solo ofrece vida eterna, Él es la vida eterna. No necesita traer tus fuerzas, solo tu fe. No necesita traer tu justicia, solo tu necesidad. Venga a Cristo y encontrarás la certeza que tu alma siempre ha buscado. And for the ones who does not yet believe, I'll say this one more time. Jesus does not just offer eternal life. He is eternal life. You don't need to bring your strength, only your faith. You don't need to bring your righteousness, only your need of it. So come to Christ and you will find the assurance your soul has always longed for. Iglesia, vivimos con esta certeza que Él nos dio vida, Él nos oye y Él nos restaura y nos guarda. Así termina Juan su carta y así debe esta semana estar nuestra confianza, pero yo no digo esta semana solamente, para siempre, hasta el final de nuestro alcance, hermano, en este mundo. In church, let us live with this certainty that He gave us life, He hears us, He restores us, and He keeps us. And this is how John ends his letter. And this is how our confidence should stand. And not just stand this week, but for the rest of our lives until our final breath on this earth. So, permanecemos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos la vida eterna. So, let us abide in Christ. For in Him we have eternal life. Oremos, let us pray. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones sinceros y agradecidos. Hoy nos has hablado por medio de tu palabra, recordándonos que en Cristo tenemos vida, acceso y seguridad. Heavenly Father, we come before you with sincere and grateful hearts. Today you have spoken through your word, reminding us that in Christ we have life, access, and security. Gracias porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino de tu gracia. Padre, cuando dudamos, tú nos guardas. Cuando caemos, tú nos levantas. Ayúdanos a vivir con la certeza que solo Cristo nos da.
amando al hermano, orando por el débil y caminando en tu verdad. Señor, fortalece al que está luchando y atrae al que aún no cree. So, Father, thank you that we do not depend on our strength, but on your grace. Father, when we doubt, you keep us. When we fall, you lift us. Help us live with the assurance that only Christ provides by loving our brothers, praying for the weak, walking in your truth. And Lord, strengthen the one who is struggling at this very moment. And draw near the one who has not yet believed. En el nombre de Jesús oramos todo esto. And we pray all this in Jesus' name. Amén y amén.